Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les 4e AP, السنة الرابعة. Alors, projet 1, المشروع الأول, séquence 2, المقطع الثاني. Alors, اليوم غادي نديرو le féminin المؤنث des noms, يعني مؤنث الأسماء أو الأسماء المؤنثة en heure, teur et IER, ça veut dire IE. Voilà. Alors, avant de lire qu'est-ce qu'on a dans ce livre ou bien dans le manuel, on va passer directement à la leçon que j'ai préparée. Alors, le féminin des noms en heure, teur et IE. IER, IE. Voilà. La plupart, l'aghlabiyya du temps, aghlabiyya de l'waqt, on ajoute un E, mais certains noms forment leur féminin différemment. Alors المؤنث دائما شنزيدو في المؤنث نزيدو الاو هي اداه التانيث ولكن كاين دائما دي زيكسيبسيون ولا دوطخ ريغل قواعد اخرى اللي تقول لي المؤنث ما نزيدلاش غير او نبدلوا له كاع الكتابه تاعه. عندي لو فيمينا اون اور نشوفوه كيولي في المؤنث تور كيولي في المؤنث اي او ار كيولي في المؤنث. فوالا. Les noms masculins, الأسماء المذكرة en teur deviennent tristes. الاسم المذكر كيعطوه لي يكمل بالتور باش نحولها للمؤنث نرد هذيك تور نردها تريس. Exemple, un acteur, acteur, une actrice, actrice. Alors هذيك تور تور شرديناها تريس. Alors نشوفوا هنايا teur devient triste. Voilà. Les noms masculins en heure, heure, deviennent des mots féminins en euse, euse. Alors, qui a donné heure le masculin, nom qui finit par heure, ou bien les noms qui finissent par heure au masculin, في المذكر, نحولهم للفéminin, هذيك الheure شردها euse. Exemple. Un nageur, on dit heure, un nageur, une nageuse, euse. Donc on a dit E à la fin, là comme voilà E, E-U-S-E. Un nageur, une nageuse. Très bien, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3. Les noms masculins en IER, ça veut dire IE, deviennent تصبحوا des mots féminins أسماء المؤنثة en IER. تقعد كيما هي IER. نزيد ال E, c'est la marque du féminin. ونديرو un accent grave. C'est bon? Très bien. Exemple, un pâtissier. عندي un chapeau sur le A. Ou bien le pâtissier. Le pâtissier, la pâtissière. Alors خلينا IER هاي خليناها كيما هي IER. شزدنا زدنا ال E, c'est la marque du féminin ودرنا un accent grave sur le premier E. ال E الأول هو اللي ندير له accent grave ماشي ال E الأخير عمرها ما تجي فوقها accent grave. ال E الأول. شوفوا هنا القاعدة اش تقول لي. الأسماء هنا عندي ماسكولا ومنها فيمينا منا مذكر ومنها مؤنث. الاسماء اللي تكمل بالاو ار الفيمينين تاعها هو او ار او. شدنا خلينا او ار نتاعنا زدنا الاو تاع الفيمينين ودرنا اكسون غراف. اي او ار خلينا اي او ار نتاعنا زدنا الاو تاع الفيمينين ودرنا اكسون غراف باش نحولوا للمؤنث. تور الوغ تور شتولي تريس الوغ نخلو غير تي الوغ اور تولي ريس. تور تريس. اور اور تولي اوز. هنا خلينا EU في بلاصة الار شدرنا اس ودرنا الاو سي لا مارك دو فيمينا كيما راكم تشاهدوا هنا كاع يكملوا بالاو سي لا مارك دو فيمينا او اداة التأنيث. عندي الاو او او. الوغ هنا في الاو ار والاي او ار نكتبهم كيما هما ونزيد لهم الاو لا مارك دو فيمينا ونديروا اكسون غراف سور لو بروميير او. فوالا لو بروميير او يعني الاو الاول. تور تولي تريس. تور تريس. اور اوز. تري بيان. Alors, نعاودو نولو للكتاب. Alors, voilà. Lis puis recopie dans ton cahier. Le coiffeur, الحلاق. Le coiffeur باش تكمل heure. Alors, شقولوا لنا heure شتولي heuse. La coiffeuse. ودائما نشوفوا les articles définis et indéfinis. Le نردها لا. Un نردها une. Attention. Le coiffeur, la coiffeuse. Alors. Relis les noms comme dans l'exemple.
un vendeur, une vendeuse, un nageur, une nageuse. Donc, هذه باينة. Heureuse, heureuse. هنا عطيني une remarque. Un directeur, une directrice. Alors, ماشي دايما voilà. هنا ماشي في هذا l'exemple. عندي un autre exemple. Un directeur, une directrice. Un dessinateur, une dessinatrice. Alors, nateur, trice, heure, ris. Dès que l'heure نردوها ris. Dessinat, نخلي T, ça veut dire je laisse la lettre T. Alors, au lieu de heure, je mets ris. Un directeur, une directrice. Un dessinateur, une dessinatrice. Écoute, puis montre l'image qui correspond au nom. Le pâtissier. Le pâtissier, un nom masculin singulier يكمل بال ER. pâtissier ردوها المؤنث. شو قلت لكم؟ نخلو ER نخليها كيما هي ونزيد الأو تاع الفيمينا نديرو أكسون غراف. ها هي. La pâtissière. شدلنا خلينا ال ER كيما هي وزدنا الأو سي لا مارك دو فيمينا ودرنا أكسون غراف فوق لو بروميي أو. هنا كي نحولو للمؤنث. Le pâtissier c'est un nom masculin, la pâtissière c'est un nom féminin. Alors IER ça devient IERE plus un accent grave. Alors écris les mots qui correspondent aux images. Laitière, infirmière. Nassim est un infirmier. نهضر على نسيم اسمه ذكر. نسيم ممرض infirmier. Alors Karima est une infirmière. Alors نخلي هاد IER نتاعي باش نزيد accent grave ou le. Alors c'est une infirmière. Alors نكتب infirmière. Voilà. IERE plus un accent grave. ما بقاليش بلاصه نزيد ال E هنا. Alors Kamel est un laitier. Laitier. Alors Samia est une laitière. انا نكتبو هنايا laitière. Voilà, un accent grave sur le premier E. Laitière. شدرنا هنايا. خلينا laitier IER نتاعنا خليناها وزدنا accent grave و le E c'est la marque du féminin. Voilà. Alors, هنا عندي un tableau فيه quelques mots masculins et on va les transformer au féminin. Donc, il y a les mots déjà dans le tableau. Voilà. Alors, des noms masculins. عندي هنا اللي يكملوا بالأور. هادو كاع يكملوا بالأور. féminin تاعهم هو أوز. Alors, le danseur, la danseuse. Un monteur, une monteuse. Le chanteur, la chanteuse. شوفوا خطرة نديرو ان خطرة لو. alors كي تكون عندي ان ردها اون كي يكون عندي لو ردها لا في الفيمينا. alors masculin féminin. Un cambrioleur, une cambrioleuse. Un voleur, une voleuse. Un cascadeur, une cascadeuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Un dompteur, une dompteuse. Un farceur, une farceuse. Etc. Donc, هادو قال لي كملوا بالأور يولوا أوز au féminin. C'est bon? Très bien. Alors, on dit que les mots qui se terminent par heure, ça devient euse au féminin. Les mots qui se terminent par heure au masculin, ça devient euse au féminin. كيما درت لكم هنا في القاعدة نتاعنا هذه. Voilà. كيعطوني اسم يكمل بالأو ار masculin نرده R. R. Un boulanger, une boulangère. Alors, exemple, un boulanger. هذه في الR في الهاد. Alors les mots qui se terminent par ER ça devient ERE avec un accent grave au masculin. Exemple, un boulanger. Un boulanger. شوفوا boulanger باش تكمل بال ER. alors ما نحولها للفيمينا. شنقولوا une déjà نبدلوا l'article هنايا défini et indéfini une boulon. alors نكتب boulangère E-R-E. alors شزت هنا خليت هذيك ال ER شزت لها زدتها ال E c'est la marque du féminin ودرنا accent grave sur le premier E. un boulanger, une boulangère. très bien. alors par exemple نديرو تاع IER. alors IER par exemple un policier. alors un policier on dit IER. alors je vais une policière. voilà,
une policière. Alors سيارة شدرنا خلينا IER هيا IER زدنا accent grave sur le premier E وزدنا le E c'est la marque du féminin. Très bien. Alors هنايا تور شفنا هذاك le tableau وهنا l'heure euse ça devient euse heure comme par exemple un joueur une joueuse. Alors هنا نديرو un joueur. Alors عندي joueur le mot joueur باش يكمل بالheure. Alors نحولو الفيمينا نبدل l'article une. Alors une joueuse. Voilà SE à la fin. Un joueur une joueuse. Alors هنا خلينا ال EU الR رديناها S وزدنا ال E c'est la marque du féminin. Alors هاد القاعدة نحفظها كي يعطوني لو مو ماسكولين يكمل بال ER ردها R IER IR. دونك هادو زوج بريسك سي لا ميم شوز غير هادو عندها E I زيادة في الأول دونك سي لا ميم شوز ER بصح هنا عندي I زيادة دونك نخلي ال I تاعي و لا ميم شوز نديرو accent grave sur le E و ال E à la fin du mot دونك دايما نديرو ال E c'est la marque du féminin. كي يعطوني تور نردها تريس و heure euse. Très bien. كاين une remarque في تور و تريس كي يعطوني باغ اكزومبل هنا اللي بغيت نقول لكم بعد نولي لها كي يعطوني باغ اكزومبل un chanteur voilà يقولوا لي حولي الفيمينا un chanteur واش نقولوا une دونك نبدلوا l'article دائما نبدلوه ردوه فيمينا une chanteuse. هنا ما نقولوش chantrice attention une chanteuse malgré عندي تور مي تولي chanteuse تور ماشي دائما تور تولي تريس دونك هنا chanteur chanteuse ما نقولوش chantrice. alors faites attention كيما le mot acteur un acteur تشوفوا تور تقولوا لي une acteuse non un acteur regardez un acteur alors كي نقولوا تور نقولوا تريس مي هنا non une actrice. Voilà, une actrice, CE à la fin. Voilà, actrice. Alors, teur, non, ça devient trice. Acteur, actrice. Mais, هادو حالات خاصة. Mais دايما نحفظ القاعدة نتاعي تقول لي هادي ER تولي R IER IR teur, trice et heure euse. هادي قاعدة. Donc هنا, par exemple, عطاوني هنايا le directeur, la directrice, trice, dessinateur, dessinatrice, trice. Mais هنا كي عطيتكم تور ولات teuse كيما chanteur, chanteuse. Alors le mot chanteur, ça donne chanteuse. Ou le mot acteur, ça donne actrice. Voilà, teur, trice. Alors teuse. كاين دايما حالات خاصة في اللغة الفرنسية. Voilà. Alors هنا vendeur هنا ما نخافش من هادو اللي يكملوا بالheure باسكو غادي d'heure ça devient euse و teur ça devient trice ولا teuse. Alors هنا عندي IER ça devient IR donc هنا نزيدو غير accent grave و E هنا la marque du féminin. Alors aujourd'hui on a fait le féminin des noms en heure, teur et IE, IER et ER, ça veut dire ER comme boulanger, comme voilà, le mot boulanger il finit par ER donc le féminin de nom boulanger c'est boulangère. Voilà. Alors, je remercie tous les élèves. Merci pour les commentaires. J'aime tous les enfants. Ou si vous avez des questions, toujours vous me posez les questions sur les commentaires. تكتبوا لي أسئلة تحكم في التعليقات ونجاوب عليها. اللي سألوني على الدروس تاع السنة الخامسة قلت لكم راني دايره دروس الخامسة والثالثة راني مكملتهم دونك تنجموا تتبعوا غير في اليوتيوب. كاع ملي بديت من لو موا د مارس هنا راني في الكاتريام ابي ان شاء الله نكملوها وكي ندخلوا ان شاء الله في لا رونتري سكولير الا عندكم اسئله على الدروس راني هنا نعاودكم الدرس اللي بغيتوه. انا نقول لكم شكرا بارك الله فيكم اي او revoir.